गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मो लव लर्निंग चैनल को तुम समस्त को स्वागत। आशा करुच्ची तुम मैंने समस्ते बहुत भलरे अच्छ। तेबे तुम मैंने सब पाठ पढ़ुच ना नहीं कौन कौन पाठ पढ़ुच? साहित्य पढ़ुच, इंग्राजी पढ़ुच, विज्ञान पढ़ुच, सामाजिक विज्ञान पढ़ुच। तुमर एनईपी 2020 तुम सब बही सब बदली जाइए वर्ष। तेबे तुम जो समस्त गणित टी कष्ट लगे न गणित टी कष्ट लगे ना। तेबे आमर जो नुआ पाठ आसी से नुआ पाठ रे तुम मजादार विभिन्न खेल माध्यम तुम सब गणित सब नुआ नुआ ट्रिक सब जान है। तो आम यही अध्याय रे आम कौन करवा आम गणित पढ़ानी कि गणित विषय रे आम कि जाना बुझीपार ना। तुमको गणित कौन गणित आमको कौन पाई दरकार मैथ आम कौन पढ़ा तो मन सब प्रश्न आसे। गणित बिना आम किसी करें आम चारिपाखे जहाँ आम देखुचु हूँ सब गणित। आम चारिपाखे जहाँ सब अच्छे सब संख्या ही संख्या। गणित आम मानक केवल मौलिक गणित कौशल विकास रे साहाय्य करना बरं यथार्थ जुक्ति सृजनशील समस्या समाधान एवं स्पष्ट संक्षिप्त जोगाजोग करने यह गुरुत्व दक्षता विकास करिबारे साहाय्य करिथाय। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, शारीरिक शिक्षा एवं धंदामूलक शिक्षा परी विद्यालयर अन्य विषय गुड़िकर धारणा को बुझीबारे गणितर ज्ञान मध्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाय। गणित शिक्षण मध्य सूचना प्रदान करिबा एवं निष्पत्ति नेबा दक्षतार विकास रे साहाय्य करिपारे। प्रभावशाली और अर्थपूर्ण गणतांत्रिक एवं अर्थनैतिक अंशग्रहण पाई संख्या एवं परिमाणात्मक तथा गुणात्मक जुक्ति बुझा निहाती आवश्यक। सुतरां विद्यालय शिक्षार सामग्रिक लक्ष्य हासिल करिबारे गणितर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। विद्यालय शिक्षार मध्य पर्याय रे गणित शिशुर अभिज्ञता एवं परिवेशर निकटतर होई अमूर्त धारणार विकास कराइबा एक प्रमुख आह्वान सदृश। यह निश्चित भाव में अंतःज्ञानर विकास और कठोरता बजाय रखिबा और गुरुत्व देवार दायित्व भूमिका निर्वाह करिथाय। यह निश्चित भाव में जुक्तियुक्त चिंताधारा को वृद्धि करने सहित कला सृजनशीलता सौंदर्यबोध भावना को वृद्धि करिबारे साहाय्य करे। परिशेष गणित निश्चित भाव में शिक्षार्थी मानकु निजे अनुसंधान और आविष्कार पाई अनेक सुजोग प्रदान करिबा गणितर सर्वभारतीय जनाशुना सर्वोत्तम पद्धति शिक्षा दायित्व भूमिका निर्वाह करे। यही पाठ्यपुस्तक गणित शिक्षणर उपरोक्त लक्ष्य और आह्वान गुड़िक समाधान करने एक प्रयास करा जायछि। यह पुस्तकर लेखक माने अनौपचारिक एवं औपचारिक संज्ञा माध्यम उभय अंतज्ञान और कठोरता विकास में न्यायपूर्ण संतुलन सृष्टि करने को लक्ष्य रखिछन्ति। सक्रिय और अभिज्ञ शिक्षण को प्रोत्साहित करने श्रेणीगृह रे शिक्षार्थी एवं शिक्षार्थी पारस्परिक कथबार्ता पाई यही पुस्तक अनेक सुजोग प्रदान करिवो। निरंतर अनुसंधान को उत्साहित करने अनेक प्रश्न गोलकधंदा एवं प्रश्नमाला पुस्तक स्थानित होइछि। श्रेणीगृह आलोचना पाई उत्साहित करने को बहुत गुड़िए मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न दि जाइछि। शेष में केतेक प्रसिद्ध समाधान होई नथिबा प्रश्न गुड़िक मध्य अंतर्भुक्त करा जाइछि, जहा द्वारा शिक्षार्थी माने प्रशंसा करिवे जे गणित एपर्यंत एक सक्रिय विषय अटे जहाँ पूर्व जनाशुना एवं आविष्कृत होइछि, किंतु अनेक रोमांचकर सीमा मध्य अजଣା एवं अदृश्य रही। एहीपरि अजଣା क्षेत्र एवं समाधान होई नथिबा प्रश्न गुड़िक नूतन चिंताधारा एवं नूतन पीढ़ीर दुस्साहसिक कार्यकर्ता को अनुसंधान और बुझापी आवश्यक करिवो एवं यह द्वारा यही रोमांचक समस्यार समाधान हेबो। यही पुस्तकर सुंदर अध्याय गणित संरचना प्रोफेसर भार्गवଙ୍କ द्वारा रचित होइछि। यही अध्याय रे गणित कौन धारणा भार्गव गणित को एक सृजनशील कला भाव में सुंदर संरचना गुड़िक संधान एवं संरचना गुड़िक व्याख्याकरण रे वर्णना करिसंति। यही अध्यायर परवर्ती विभाग रे से गणितर मौलिक संरचनार नमूना को वर्णना करिसंति एवं से गुड़िक क्रम और सेमानंकर चमत्कार और आश्चर्यजनक संपर्क यही संरचना गुड़िक नियमित भावे पुनः समीक्षा हेब। आमे आशा करूँ जे यही अनुसंधानकारी अध्याय एक नूतन पीढ़ी को गणित अनुसंधान एवं अनुसरण करिबारे साहाय्य करिवो। जातीय शिक्षानीति 2020 अनुजाई गोलकधंदा खेल
ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରଶ୍ନମାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକ୍ ହିସାବ କରିବାର ଚିନ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେବାବେଳେ ଭାରତୀୟ ମୂଳଦୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ଗାଣିତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଗଣିତରେ ଏହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଅବଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଧାରଣା ଏବଂ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଜଡ଼ିତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରିଚିତ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ପୁସ୍ତକର ଶେଷ ଭାଗରେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଫଟୋକପି କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସହପାଠୀମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ତଥା ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗଣିତ କ'ଣ? ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗଣିତ ହେଉଛି ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ସେହି ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ବୁଝାଇବା। ଏହିସବୁ ସଂରଚନା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେପରି ଘରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରାମାନଙ୍କର ଗତି ଇତ୍ୟାଦିରେ। ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଓ କରୁଥିବା କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଜାରରୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ଓ ରୋଷେଇ କରିବା, ଖେଳିବା ବେଳେ ବଲ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିବା, ପାଣିପାଗରେ ଥିବା ସଂରଚନାକୁ ବୁଝିବା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଳେ ଏହି ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏକ ମଜାଳିଆ ଓ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି କାରଣରୁ ଗଣିତଜ୍ଞମାନେ ଉଭୟକୁ କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଏ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ଗାଣିତିକ ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ଥିବା ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ଧାରଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଗଣିତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଅଛି ତାହା ବୁଝାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ମାନବିକତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତାରା, ଗ୍ରହ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଗତିବିଧିରେ ଥିବା ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ମାନବ ସମାଜ ସକ୍ଷମ ହେଲା, ଯାହା ଆମକୁ ମହାକାଶକୁ ନିଜସ୍ୱ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବାରେ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ରକେଟ୍ ପଠାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଲା। ସେହିଭଳି ହଜାର ହଜାର ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଯେପରି ଜିନ୍ ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିଛି ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆସ ବୁଝିବା। ତୁମେ ଏହିପରି ଏକ ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ଯେଉଁଠାରେ ଗଣିତ ଆମକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗଣିତ କିପରି ମାନବିକତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତୁମେ ବିଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷଣ, ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚଳାଇବା, ପୁଲ, ଘର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଟିଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଟିଭି, ମୋବାଇଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସାଇକେଲ, ରେଳଗାଡ଼ି, ମୋଟରକାର, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଘଣ୍ଟା ତିଆରି କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାର। ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂରଚନା। ଗଣିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୌଳିକ ସଂରଚନା ସଂରଚନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାରେ 0, 1, 2, 3, 4 ଏପରି ଗଣିତର ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସଂରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ାଯାଏ ତାହାକୁ ସଂଖ୍ୟା ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରକାରର ସଂରଚନା, ଯାହାକୁ ଗଣିତଜ୍ଞମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଗଣିତର କେତୋଟି ତଥ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲା। ଗଣିତ ଆମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଗଣିତର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିଲା। ଆଜି ଗଣିତର କିଛି ଆମେ ପଢ଼ିନାହୁଁ, ବୁଝିଲ ନା? ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତୁମ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଯାହା ତୁମର କୋର୍ସରେ ଅଛି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲକରି ବୁଝ, ଶୁଣ ଆଉ ବୁଝ। ତୁମକୁ କେବଳ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ବୁଝିଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଗଣିତର ତୁମକୁ ଯାହା କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତୁମକୁ ଯଦି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଭଲକରି ଏଇଟା ଶୁଣିବ, ବୁଝିବ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଶୁଣେଇବ ଏବଂ ବୁଝିବ। ହେଲା? ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।